अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी ने प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बाहर बैठ के यूँ कर रहा हूँ कि 8 घंटे से लाइट नहीं है और नेट तो है ही बहुत बड़ा इशू कि अवाम कहीं अपनी मर्ज़ी और अपने जहन और अपने दिल के मुताबिक बातें न शुरू कर दें, और वो बातें वही करते हैं जो उनकी तरबियत की गई 77 साल में। वो तो यकीनन पाकिस्तान है। बेसिकली सोचा तो ये था कि आज इस्लामाबाद जाऊंगा धरना देखने कि कितने लोग हैं, मगर इस क़यामत की बारिश सुबह से, बल्कि कल रात से और आज सुबह 8 बजे से तो तकरीबन 12 बजे तक बहुत ही खौफनाक थी। तो ये पता है मुझे पिंडी बह गया है, लाहौर बह रहा है, और हुक्मरान ये बता रहे हैं कि सब कुछ दुरुस्त है, कि जब पानी ना मिले, बिजली ना मिले और क्या है वो कैपेसिटी एडजस्टमेंट और समथिंग लाइक दैट, जब सब आपको देना पड़े तो समझ लें कि हुक्मरान चोर है और यहाँ 77 साल से चोरी हो रही है। तो ये हमारा मौजू नहीं है। आज हम बात करेंगे कि खान साहब के जो रवैयों में तब्दीलियाँ हैं और वो जो मैसेजिंग कर रहे हैं उनके क्या मानी निकलते हैं, और साइकाट्री की साइंस क्या कहती है। मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की है, और साथ में छोटी मोटी बातें बीच में कि जैसे कोहाट में 11 एक ही ख़ानदान के लोग डूब के मर गए। कुछ सड़कें भी बह रही हैं, दरिया भी बह रहे हैं और पानी शदीद है, मगर कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ना डैम बनाए ना किनाल्स बनाई, सिर्फ जो मिला बस खाते रहे। आपने वो तो सुन ही लिया होगा, वीडियोस भी आ गई हैं, और कल कैपिटल टॉक में हामिद मीर ने तो नाम ले लेके सुना दिया कि तीनों पार्टियों के लोग जो है ना इन बिजली घरों से ऐश कर रहे हैं, और खान साहब की रियासत मदीना 3.5 साल उसमें तो रिवाइव भी हुए और रेट भी बढ़ा दिए गए, खूब ऐश करवाए। और खान साहब हैं जो कानून भी देंगे, इंसाफ भी देंगे, मेरिट भी देंगे, फ़र्द की और आज़ादियों से लेकर जो दुनिया में जितनी भी आज़ादियाँ वो सब खान साहब देंगे, और उनके दीवाने झूम रहे हैं। अच्छा, हमें पहले दिन से पता है, इसीलिए मुखालफत करते हैं कि ये जितने लोग हैं लीडर के फ्रंटमैन होते हैं। आपने कल एक फ्रंटमैन देखा होगा कि जब हामिद मीर ने बताया, ये शोर की आवाज़ें तो आएंगी बाहर क्योंकि मेन सड़क बिल्कुल बराबर में है, कि किस किस के पावर एनर्जी प्लांट हैं और कितने कितने पैसे दिए जाते हैं। तो मुसद्दिक मलिक जो इसी अमेरिका से गए हैं, डॉक्टर नसीम अशरफ लेकर गए थे उनको, वजीर है, सेनेटर हैं, फ्रंटमैन है ना, अगर वो डिपेंड नहीं करेंगे तो फारिग हो जाएंगे। तो वो बता रहे थे, घुमा रहे थे इधर से उधर, और फिर खुशखबरी सुना दी उन्होंने। ये इसकी डिटेल पे जाने के बजाय और कैपेसिटी पे एडजस्टमेंट है उस पर बात करने के बजाय उसका जवाब उन्होंने ये दिया, हाँ दिलचस्प तरीन, कि देखें कि सर्दियों में तो 32,000 की बिजली की ज़रूरत होती है गर्मियों में, और सर्दियों में 10,000 की होती है। तो पावर प्लांट वाले जब बैंक के पास लोन लेने जाएंगे तो बैंक तो उनसे कहेगा कि सर्दियों में आप पेमेंट हमें कहाँ से करेंगे, गर्मियों में तो आपका समझ में आता है, सर्दियों में तो आपका तो बिजनेस ही नहीं है। तो फिर वो हुकूमत की गारंटी दिखाते हैं कि देखें ये हमें पेमेंट मिलेगी। अच्छा, इन जितने नाम हैं वो मियाँ मंशा, हाजी मंशा, मियाँ मंशा क्या नाम है, और वो जनाब रज़ाक दाऊद और हमजा शहबाज, सलमान शहबाज से लेकर जहांगीर तरीन और नदीम बाबर, यू नेम इट, ये जो पावर प्लांट इन्होंने लगाए ये भी लोन लेकर लगाए। और तारीख बताती है कि खरबा खान साहब के दौर में भी लोन माफ़ हुए थे, लोन भी माफ़ हो जाते हैं। तो ये एक लूट मार का एक अड्डा है दुनिया में सबसे बड़ा। यहाँ सब माल बनाते हैं और सब मिले हुए हैं, ऊपर से जहाँ से सारा ही चलता है निज़ाम, वहाँ से लेकर ये सारे के सारे चोर एक हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ना आप में हिलने की ताकत है, ना समझने की है, ना सुनने की है, और चलने फिरने की तो है ही नहीं। ये मजहबी पार्टियाँ हैं, कुछ लोग ले आती हैं वो मजहबी पार्टी पे। याद आया कि एक तरफ तो वो लब्बैक का लीडर पकड़ा है जो कत्ल के फतवे जारी कर रहा था। आज मुल्तान में एक शिया जाकिर को पकड़ा है कि वो नफरत जहर आमीज
गुफ्तगू कर रहा था, वो वीडियो भी है, मगर आप में से बहुत से लोगों ने देख ली होगी। तो यहाँ तो मजहब का चूरन बिकता है या सुनहरे ख्वाब बिकते हैं मीडिया पर, आप देखते हैं ना कि आज ये कर दिया। तो बहरहाल मुसद्दिक मलिक फरमा रहे थे कि देखें 50 अरब रुपए बिजली घरों को देने का नहीं कहा है, वज़ीर आज़म ने दे दिए हैं कि अब अगले बिल से आपको 86% घरों को, 86% जितने टोटल हैं 86% घरों को जो कीमतें बढ़ी हैं उससे पिछले साल की कीमत पर आपको बिल आएगा। आप इस ड्रामे को देखें कि बिजली घरों से सौदेबाजी नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं बैठेंगे जो, क्योंकि वो घरों की अपने अपने घरों की हैं और तीनों पार्टियों की हैं। चाइना का नाम लेके और इंटरनेशनल कोर्ट की बात करते हैं कि जी इंटरनेशनल कोर्ट चले गए, तो इनके अपने घर के लोग जाएंगे ना इंटरनेशनल कोर्ट। यही सरमायादार, यही हुक्मरान अशराफिया जो पार्लियामेंट में भी है, जो जिंदगी के हर शोबे में आपको नजर आती है, अगर आपको इनसे ये कहेंगे कि कौम की शकत खत्म हो गई है और वो भूख से मर रही है, तो वो पैसे नहीं छोड़ेंगे, वो कीमत कम नहीं करेंगे, वो इंटरनेशनल कोर्ट चले जाएंगे। वो कौन सी इंटरनेशनल कोर्ट? जो गजा में, फलस्तीन में बर्बरियत नहीं रुकवा सकती, मगर छोटे मुल्कों पर फाइन डलवा सकती इन बड़े सरमाएदारों के कहने पर। तो ये दुनिया ऐसे ही बनाई गई है और हमेशा से ऐसी थी कि जब जिन कौमों को, जिन अफराद को, जिन खानदानों को शऊर आ जाता है वो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं और अक्सर इन्हीं सरमाएदारों का हिस्सा बन जाते हैं। ये कोई अल्लाह के घर से थोड़ी पैदा होकर आए थे, जिसमें जितनी चालाकियाँ, मक्कारियाँ, यारियाँ होंगी और बेहिसी शामिल होगी, उतनी दौलत इकट्ठी करते जाएंगे कि आप दुनिया के सारे निज़ाम पढ़ के देख लें, अगर ईमानदारी से काम करें तो आप दौलत खर्च तो कर सकते हैं, कमा कर अपने आप को आराम दे जिंदगी तो दे सकते हैं, मगर जमा नहीं कर सकते। ये सारे मज़ाहिब भी बताते हैं, दुनिया के सारे निज़ाम भी बताते हैं, मगर आज की जो दुनिया है इसमें ये नामुमकिन है। तो खान साहब की तरफ पहले आते हैं कि देखें, पहले हलीमा खान मैसेज लेकर आई कि आर्मी चीफ न्यूट्रल हो जाए और इस मुल्क को बचा लें मेरे साथ मिलकर। अच्छा, मैं एक बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ डे वन से खान साहब की कि जो असल ताकत है बात उन्हीं से करनी चाहिए। इन लोगों से बात करने का तो फ़ायदा कोई नहीं है ना, ये भी उन्हीं से बात करते रहे हैं, खान साहब से तो बात नहीं करते थे। अंदर अंदर जितने भी कारनामे अंजाम दिए इन्होंने उन्हीं के थ्रू दिए ना। तो खान साहब भी बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि बात तो उन्हीं से होगी कि आप इनको भगाओ। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें कि खान साहब से डील तो होगी, हर सूरत में होगी, क्योंकि ये पार्टी इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सोच समझ के बनाई थी कि एक तासुर पैदा हो गया था लेट 90s में कि 2 पार्टी सिस्टम आ गया है इस मुल्क में और जमहूरियत पनप जाएगी और ये लोग लर्न कर लेंगे, लूट मार जितनी करनी है कर चुके हैं, थोड़ी बहुत और कर लेंगे। तो मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि इन्होंने लर्न कितना किया था, मैं इस पर बहुत से प्रोग्राम कर चुका हूँ। तो इस्टेब्लिशमेंट खौफजदा हो गई थी कि अगर ये 2 पार्टी सिस्टम आ गया तो ये हमें पीछे धकेल देंगे। तो उन्होंने ये तीसरी पार्टी तैयार की ताकि इन दोनों को बैलेंस किया जाए, पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को तीसरी कुव्वत दिखा के और वोट को डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि कोई काम, मतलब ये कि किसी काम का ना रह जाए, अपने काम ना आ सके या इस कौम के काम ना आ सके। तो डील तो होगी, क्योंकि आप ये देखें उनकी पूरी तारीख है, वो निकालते हैं, मारते हैं, फांसियाँ चढ़ाते हैं, जिला वतन करते हैं, फिर डील कर लेते हैं, क्योंकि वो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है और ये कारोबार है, धंधा है। कारोबार में, धंधे में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, उसमें मफादात होते हैं कि कल मफाद पूरा हो रहा था, साथ थे, आज नहीं हो रहा, कल फिर दोबारा से मफाद पूरा हो सकता है, आपसे के साथ बैठकर मिलकर फिर सुलह हो सकती है। तो सुलह तो होगी, मगर उनकी शराइत पर होगी। और खान साहब की जो तारीख है, जैसे खान साहब ने मैसेज दिया कि न्यूट्रल हो जाए, वो खान साहब जो कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, उसकी दुम लगी होती है, अब वो कहते हैं कि न्यूट्रल हो जाए। फिर आला फिर उन्होंने कहा कि हाँ GHQ पे मैंने भेजा था, मगर पुरअमन मुजाहरे के लिए भेजा था। इसी बात मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि अगर खान साहब, ये प्रूफ हो जाता है कि खान साहब ने पुरअमन मुजाहरे के लिए कहा था,
تو خان صاحب پر وہ کیس نہیں بنتا. آپ کو پروف لانے پڑیں گے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حملہ کر دینا ہے. اچھا یہ ثبوت یہ ایسا ہی ہوا ہے, خان صاحب نے ایسا ہی کیا ہے, مگر ثبوت میں نہیں سمجھتا کہ پرووائڈ ہو سکیں گے. اور پھر جب ڈیل کرنی ہے تو ثبوت لانے والے ہی ثبوت نہیں لے کر آئیں گے. کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کے ہاتھ میں کھیلے جائے. کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ بے نظیر بھٹو کی جب دوسری حکومت گرانے والے تھے تو مرتضیٰ کو مارا گیا. تو اس وقت میں نے کالم لکھا تھا کہ مرتضیٰ کو اس لیے مارا گیا ہے کہ خاتون مرحومہ شہید وہ سم کارڈ دکھا رہی تھیں, ایم کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا, تو سندھ میں ایک ہی قوت تھی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی. وہ اپنی مرضی چلا رہے تھے, یہ اپنی مرضی کرنا چاہتی تھیں. تو انہیں کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے, کرٹیل کرنے کے لیے مرتضیٰ کا قتل ہوا. اور اس وقت میں نے اس کالم میں کہا تھا, مجھے آج تک یاد ہے, کہ یہ قتل اس لیے ہوا ہے کہ بے نظیر اور زرداری لاڑکانہ پہنچیں تو ان پر ٹماٹر اور انڈے پڑے. اور پھر ایسا ہی ہوا تھا. میں اس کے حوالے سے بے نظیر سے گفتگو آپ لوگوں کو پہلے سنا بھی چکا ہوں کہ خاتون نے مجھے کیا جواب دیا. میرا کہنا یہ تھا کہ جس دن مرتضیٰ بھٹو کو مارا گیا اس دن بیوی کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا, مگر بیوی نے نہیں دیا تھا اور انسلٹ کروائی, لاڑکانہ گئیں. اور جس طرح انڈے ٹماٹر پڑے, جب میری ملاقات ہوئی, میں دوہرا دیتا ہوں, تو میں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ کس نے کروایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں معلوم تھا. میں نے کہا آپ کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا. تو کہنے کہ استعفیٰ دے دیتے تو ہمیں یہ پتہ کیسے چلتا کہ کس نے مارا ہے؟ تو میں نے کہا پتہ چل گیا ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو میں نے کہا نام بتائیے. تو خود چپ. تو میں نے کہا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. تو بہرحال اپنی ضرورتیں, مجبوریاں, تقاضے, حالات سب کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. اپنا مائنڈ ہے, اپنا ایک انٹلیکٹ ہے, اس پر تو کوئی بحث نہیں کی جا سکتی. تو خان صاحب نے جو کل کیا ہے وہ بہت حیران کن ہے. ایک تو انہوں نے پھر دہرایا کہ ہاں میں تو ویڈیو بھی 3 کر چکا ہوں, میں تو ولاگ کیے ہیں, اور میں 12 مرتبہ انویسٹیگیشن میں بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے پرانے مظاہرے کے لیے کہا تھا. اور جو کچھ بعد میں ہوا, جو انہوں نے عدالت میں بھی کہا تھا, مجھے یاد ہے کہ مجھے گرفتار کریں گے, غلط کریں گے تو ری ایکشن تو آئے گا. تو وہ ری ایکشن آیا, مگر میں نے کسی سے نہیں کہا تھا. اور CCTV جو فوٹیج ہے وہ نکلوا لیں, ہمارے لوگ تو تھے ہی نہیں. اچھا یہ ہر ملزم اپنی بچت کے لیے, اپنے ڈیفینس میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے. وہ تو کوئی اور لوگ تھے. جو کون لوگ تھے جن پر الزام لگاتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے, جو ٹرولر کہتے ہیں, ان کے جو PTI کے ٹرولر کہتے ہیں. پھر وہاں خان صاحب نے بشرا بی بی کے حوالے سے کہا کہ ان کو تو صرف مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے سزا دی جا رہی ہے اور ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. بشرا بی بی نے بھی وہاں کافی گفتگو کی. پھر نیب کے پراسیکیوٹر کو انہوں نے کہا کہ جو یہ نیب کا چیف ہے اور الیکشن کمیشن کا, یہ تو بدترین بدعنوان ہے اور ایجنٹ ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کہا. تو جس پر پراسیکیوٹر نے بھی جواباً کہا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کون بدترین زیادہ بدعنوان ہے اور بے ایمان ہے, کہ توشہ خانے کی گھڑی کی رسید جو ہے راجہ بازار پنڈی سے یا کہیں کوئی نام لیا کہ آپ پارس ہے, کہ وہاں سے بنوائی گئی کروڑوں روپے کی. پھر خان صاحب نے جب یہ ساری گفتگو ہو گئی, اس کے بعد خان صاحب نے اس سے معذرت کی کہ اگر میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہوں. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے, یہ اتنا بڑا واقعہ ہے, اس پر کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں, اور جتنا بھی سرپرائز اور شوق فیل کرتے ہیں وہ سب کم ہے. کیونکہ خان صاحب کی پوری ہسٹری نکال کر دیکھ لیں, خان صاحب نے کبھی معافی نہیں مانگی کسی سے معذرت نہیں کی. کھیل سے لے کر کہ جس سے ضد ہو گئی اسے کھیلنے نہیں دیا, اور جس کے لیے طے کر لیا اسے کھلانا ہے تو اسے کھلا کے چھوڑا, اور کتنی بڑی سے بڑی زیادتی کر لی, خان صاحب نے کبھی معافی نہیں مانگی. اور یہ جو میگا پرسنالٹیز ہوتی ہیں, میگا اسٹار ہوتے ہیں, ان کی نرگسیت سارے جہان میں مشہور ہے. یہ سائیکاٹری کی سائنس پڑھ کے دیکھ لیں, ان سے پوچھ کے دیکھ لیں. یہ ایسے ہی ہوتے ہیں, غرور تکبر میں ڈوبے ہوئے, ایک ایج پر جانے کے بعد جب یہ میدان میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کی ضد, انا, اکڑپن آپ پکڑ تو سکتے ہیں مگر انگلی نہیں اٹھا پاتے کہ بھئی کھیل رہا تھا, بدتمیزی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. مگر جب یہ محلہ پہ پہنچتے ہیں اور جب ان کے مفادات میدان سے, فیلڈ سے ختم ہو جاتے ہیں, تو اور
फैन क्लब बड़ा हो जाता है तो फिर इनका हुरूर, तकब्बुर और इनका ईगो मतलब वो देखने से ताल्लुक रखता है। तो खान साहब का ये कहना कि मैं माजरत ख्वाह हूँ, उस पर मैंने अपने 2 साइकाट्रिस्ट दोस्तों से बात की तो उन्होंने कहा, "Are you sure he said that and he did it, he does it?" मैंने कहा हाँ, ये पूरी पाकिस्तानी मीडिया में। उनका फिर खान साहब टूट गए, क्योंकि इतना जिद्दी आदमी अगर यहाँ तक आ जाए, और वो आदमी जो कल तक ये कहता रहा कि व्हेन आई कम बैक आई विल फिक्स यू, 2-3 जगह कहा ना खान साहब ने, और डराते धमकाते रहे जजों से लेकर सबको। मगर आप खान साहब को यकीन हो गया है कि अगर माफी तलाफी नहीं हुई तो मेरी रिहाई मुमकिन नहीं होगी, मुझे इख्तिदार नहीं मिलेगा। तो मुझे नहीं पता कि खान साहब के अराउंड में जो लोग हैं, गौहर से लेकर उमर अयूब, मुझे इनका इंटेलेक्ट नहीं पता, और हामिद खान जैसे लोग, और अली जफर जैसे, अली जफर तो इस्टेब्लिशमेंट के, ये सारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं कि इस मुल्क में अरबपति आदमी उनकी मर्जी के बगैर नहीं रह सकता। अरब ऐसे तो नहीं आते हैं ना कहीं किसी पेपर में तो कोई गड़बड़ होती है, और उनका टोटल काम ही अब यही है कि वो कलेक्शन जो है पैसों की नहीं करते हैं, पेपर्स की करते हैं। वो रखते जाते हैं संभाल कर और दिखाते जाते हैं कि आप देखें ना, रातों रात लोग बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, कि 64 हाथ खड़े करते हैं वोट देने के लिए हासिल बदलने को, और निकलते 54 हैं। तो ऐसे तो नहीं होता। तो खान साहब ने जो कल ये हरकत की, वो ये बात जाहिर करती है कि खान साहब टूट गए हैं, और खान साहब डिस्प्रेशन में कोई बड़ा ऐसा इकदाम न लें कि उनके फैन क्लब जो है, मैं पॉलिटिकल वर्कर तो उन्हें मानता ही नहीं, समझते ही नहीं हूँ, एक फैन क्लब है और एक हेट्रेड है नवाज शरीफ के, जरदारी के खिलाफ, इस निज़ाम के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, कि खूब ही जाना है ना तो फिर यहीं जाना है। उन 3.5 सालों में मेरा एक वीडियो है मेरे पास, मैं दिखाना चाहता हूँ उन लोगों को जो खास साहब से तवक्को रखते हैं कि वो एक बार फिर रियासत मदीना बनाएंगे, वो इस मुल्क में इंसाफ लाएंगे, कानून लाएंगे, और वो मैरिज लाएंगे, और वो आम गरीब आदमी के लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। 4 सिविल अफसरों ने मुझे खुद बताया था कि उन्होंने इमरान खान साहब को पंजाब में जो मुबैना करप्शन है, मुबैना दिहाड़ियाँ हैं, आरपीओज, टीपीओज, कमिश्नर, और हर पोस्ट पे पैसों की, और बनी गाला हाउस की और फरा गुज्जर की, इनकी बताई थी, और इमरान खान साहब ने मुकम्मल सुना और उस पर कोई नहीं। फिर दूसरा, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी एक मरतबा कहा, तो उन्होंने आगे से कहा कि बुशरा बीबी मेरी रेड लाइन है। फिर तीसरा, इमरान खान से प्राइम मिनिस्टर कहा था, जी कंप्लेंट की थी। फिर तीसरा, एक बिजनेस टाइकून को इमरान खान साहब ने वजीर आजम बनने के बाद कहा था कि फरा गुज्जर को लुक आफ्टर करें, कोर्ट इन कोर्ट, फराह गुज्जर को लुक आफ्टर करना है। ये प्राइम मिनिस्टर ने उस बिजनेस टाइकून को कहा था। 100% इमरान खान साहब के नॉलेज में नहीं था, लेकिन 80-90% इमरान खान साहब को पता था। और ये तरीके इंसाफ के लोग, मुझे 7-8 लोगों ने बताया कि हमने इमरान खान साहब को बताया था कि ये फराह गुज्जर कर रही है सारा कुछ। बुशरा बीबी और मैं अभी फिर उसके बाद सूरत हाल ये थी कि जो आज के आर्मी चीफ है जनाब आसिम मुनीर, ये 6 महीने के बाद DGISI से इनको सैक क्यों किया गया? हालांकि 3 साल की नॉर्मल सैक क्यों किया गया? वो जो ऑडियो एक आई है हीरे वाली, और वो जो पैसे के, ये भी सारी करप्शन। हाँ, नहीं, वो जो पैसे के मैं वीकेंड पे पैसे मुबैना तौर पर घर लाऊं या पैसे मैं पहुंचाऊं, ये वो ऑडियो थी। बुजदार साहब इसके वादा माफ नहीं सर, बुजदार साहब वादा माफ नहीं, बुजदार साहब मुजरम है जिन्होंने आजाद की फिर रहा है। नहीं, मैं अभी उस पे आता हूं, मैं सिर्फ। हाँ जी। और तीसरा, इमरान खान की मकबूलियत को अल्हम्दुलिल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो उनके परस्तारों की, चाहे दुनिया का कोई भी कोर्ट कह दे नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, आप यकीनन दोनों को पहचानते हैं। एक इरशाद भट्टी हैं जो अभी तक इमरान खान के लिए शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ते हैं। कामरान शाहिद हैं जो तायब हो चुके हैं खान साहब की पॉलिटिक्स से, कभी वो भी बहुत बड़े फैन हुआ करते थे। तो इरशाद भट्टी की गुफ्तगू, उन दोनों की गुफ्तगू को नोट करें तो आपको सारी चीज़ें, अच्छा ये बातें पहले क्या लोग नहीं बताते रहे हैं, मगर बात क्या है कि निज़ाम से नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोग कहते हैं जो भी हो। अच्छा, मैं भी कहता हूँ कि ये इलेक्शन चोरी करने से, ये लोगों को धमका के, डरा के, बिठा कर
آپ ریاست کو پرفیکٹلی نہیں چلا سکتے. آج حالات یہ ہیں کہ کل جو ہوا گوادر میں، چمن میں آلریڈی لگا ہوا ہے، پھر مستون کے اندر دھرنا ہے، پنڈی میں ہے، پھر پی ٹی آئی نے بھی اعلان کر دیا سپورٹ کا جماعت اسلامی کی، اور جماعت اسلامی نے کہہ دیا ہے کہ کراچی میں بھی دھرنے شروع ہو رہے ہیں گورنر ہاؤس پہ، پھر ملتان اور لاہور پورے پاکستان میں ہوں گے، اور جگہ جگہ دھرنے ہو رہے ہیں. دہشت گردی اپنے عروج پہ ہے، اور حالات یہ ہیں کہ کل 5 دہشت گرد مارے ہیں اور 1 سپاہی مارے گئے، شہید ہوئے. تو میڈیا کہتا ہے کہ 5 دہشت گرد مارے اور 1 سپاہی شہید ہوا. اگر کیپٹن شہید ہو تو وہ کیپٹن صاحب شہید ہوئے ہوتے ہیں، اور سپاہی بیچارہ عام ہے نا، وہ غریب طبقے سے، بالکل نچلے طبقے سے، اس کی شہادت پہ بھی اسے ایسے ہی پکارا جاتا ہے جیسے کمی کمار کو پکارتے ہیں. تو میڈیا بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو کہ یہ کلاس سسٹم، کہ ہم اپنے گھر میں صفائی کرنے والی کا گلاس بھی رکھ سکتے ہیں، تو شہادت کے درجے پہ پہنچنے کے بعد بھی وہ جو کلاس سسٹم ہے وہ نہیں نکلتا کہ اللہ دیتا سپاہی شہید ہو گیا اور میجر فلانے شہید ہو گئے. یہ اس ملک کے حالات ہیں. دیکھیں، جب آپ کو روز بتاتا ہوں، جان بوجھ کے ریپیٹ کرتا ہوں، نظام تو ایک ہی دنیا میں جمہوریت ہے، مگر جمہوریت کی بنیادی شرط ہے کہ وہ مڈل کلاس سے آتی ہے. وہ اس کلاس سے آتی ہے کہ وہ چوری کر بھی لے تو ایک لمٹ سے زیادہ نہیں کر سکتی، پکڑی جاتی ہے. کہ محلے میں جس کا گھر ہے وہ پیسے بنا کے جب ڈیفینس جائے گا تو ہاہاکار مچ جائے گی. تو جنہوں نے نظام کو ترتیب دیا اور یہ سسٹم لے کر آئے وہ بہت سمجھدار تھے، اور یہ انہی ملکوں میں کامیاب ہے جہاں یہ مڈل کلاس اسے ہولڈ کرتی ہے، کنٹرول کرتی ہے، نمائندگی کرتی ہے. آپ کے یہ جاگیردار، وڈیرے، زمیندار، صنعت کار، یہ سب پارلیمنٹ میں ہیں، اور پھر انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ جیسے بھی چلے گا، جتنی بار بھی ناکام ہو، چلائیں گے ہم ہی. تو اب دیکھنا یہ ہے جو آج کے حالات ہیں، میں اس پہ بہت تبصرہ نہیں کروں گا. میں تو اب یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب اس کے سدھرنے کا وقت آ گیا ہے یا ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے. اس میں سے کون سی بات درست نکلتی ہے، اس پر آپ بھی نگاہ رکھیں، میں بھی نگاہ رکھتا ہوں. آنے والے دن ہم ہوں نہ ہوں، دنیا چلتی رہے گی. کائنات کا اپنا ایک نظام ہے، اس میں آپ جیسے مجھ جیسے لوگ آتے رہیں، گزرتے رہیں، اور ٹرین کی رفتار اتنی تیز نہیں ہے، جہاز کی اتنی نہیں ہے، راکٹ کی نہیں ہے. اس دنیا کی ہے کہ وہ محاورہ ہے نا، انگریزی کی سینگ ہے کہ دیر از نتھنگ پرماننٹ ایکسیپٹ چینج. تو چینج تو یہاں پر بھی آنی ہے. اب وہ ہمارے حق میں آنی ہے عوام کے، یا اس اشرافیہ کے حق میں آنی. دیکھیں، اشرافیہ کے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ اس کا نقشہ چینج بھی ہو جائے. انہوں نے جہاں رہتے ہیں، جہاں ان کی دولت جمع ہے، آپ دیکھ لینا. وہ ندیم بابر جو ہے وزیر پیٹرولیم، خان صاحب کا کہاں رہتا ہے؟ وہ ہیوسٹن میں رہتا ہے نا، مگر اس کا یہاں پاور پلانٹ بھی ہے، یہاں اس کی اور ایسٹس بھی ہیں. جہانگیر ترین کے گھر ہیں باہر، یا منشا ہوں، یا نواز شریف ہوں، یا زرداری ہوں، یا عمران خان ہوں، یا یو نیم اٹ، یا کوئی جرنل ہو. تو ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق آپ پر پڑے گا. آپ نے رہنا اسی زمین پر ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ خدا نخواستہ نقشے کو کچھ ہوا تو ان میں سے بہت سے خاندان ہیں وہ اس کوشش میں بھی ہیں کہ نئے نقشے میں بھی حکمرانی ان کی قائم رہے. غور کیجیے گا میری باتوں پہ. آج کے لیے اجازت دیجیے، کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ. ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جاندا کرنا جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید
اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے۔ بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں۔